atike fulaye wo janko saba wo janko nani ala ti jenai ale kelimpe no te ibe fe ka minke o kenyon ka male ko ni sentala wahdahu la sharika lahu donc la ilaha illa allah fembe la jele bi ta dunya kono ni ne fembe jigi kayele la chose est son contraire fin nasina ou le bi marché ya fin nasina la ilaha tu faut citer illa allah ala ni fin flan de bi marché il va faire ka foro le barano itita ka ba firi tu kono tita nyok santan tu kono be aba tige ba ka beboy ka ke prop ka duguma ko yere dilan ka ke prop binunum be boray yirikuru be boray prop ka ba kisse bi dans sisa tiga bi dans sisa nyo bi dans sisa malo bi dans sisa avec ka sababu binunum te atoro ni binunum fana ko be wuri fana ko ba toro be binunum bela jele bo akoro pour qu'il soit très libre là comme ça be wuri kanyi التكبير وما يتذكر ala ko be teli ibe nyonyena ma le nyine be kaba nyena ma le nyina donc ni bo le nyina donc mimbe ni faut ka be dégager kabui ibe nyodan ibi kaba dan ibe femi dan na fale na ni binu nun ko be wuri c'est pour l'empêcher non o be dégager kabui pour que abi wuri kanyi ni ko to o ba itu fe han ibo be dégager ala nana kabano abana fo ite kay tuguni donc ni ka senefenke no nyena ka ba fon kwa ba jeni abebo akoro pourquoi bi nye propre donc senekela bi senekeni la ilaha illa allah metayer chedo yitara fani dama tabla machine ka karao yitara dama kwa ya kara ma bi folo ka tigede esi kwa ya tigede wa ngi kwa ya kara de abi sizo do wala ka tigeya abena na kara le mati folo wala abi folo tigela wala la ilaha atigeni ko sisa ka beke mursu abena soro sisa ka do machine kaninkara ka do nyona poshi yorobe kara barketi yorobe kara ceinture yorobe kara awuro yorobe kara asinda yorobe kara sisa yorobe be kara sisa abisoro ka ke diriki abisoro ka ke kurusi donc tige ntuma wotinye la ilaha de karal ni ketuma wode be illa allah hui parce que no make sago make التكبير maçon be na barake ko ay bonlo briki denkilenkele chenchen ji wolu lebe briki be belaya chenchen be belaya shima be belaya gravier be belaya ko bone bi nana lote bone bi nana lo bo mi la to ko ay dinge boba amana na bon lo kata duguma le ko amana lo kata san fele ma yi dinge boba dinge be bo si sa brigade nu be la akono si sa lu be yere nyonka donc fondation boto wode be la ilaha ye fondation boraka ba donc ila allah bina wodi la si sa bombe lo kaba kazalik meniziche fana kakanka katabalidla wala makasiezi wala makali abijiru tege ba kajiru tege to la ilaha ni yiru tege raka ba abinda yiru nu gbenge sisa abisoro kakasiezi abisoro akatabali wele be ila allah mo chama be peut-être pour la barakelate mais comme omileti kadanye ningo fo abina fam niki be omileti dila nika sise fanta niki ba ke omileti ya manno ibi turubla tasumana kasise fanchiba ni ka chisisa ba ke sati dokono utumana ka koronindo ni kala utumana ka jabani do ni kala ka tomachi do ni kala ka lamra ai mais munkoso sise fanti ka kai na machiwa fa bi chiba doko achirana wele kera la ilaha sisa iba ke turula illa allah bi sorokana sisa iba ya bufunuka bufu illa allah bi na sisa keri sagoy takbir donc dunya kono ka fembe la jele be borini la ilaha illa allah ne électricien o nyiniga o ba foko ko filimi mbobro ko ya aller et puis retour le positif et le négatif
Ami kuma micro mini, a bella jele le composé ni fen fela le positif et le négatif, le mâle et le femelle. Muso ni che. Akara comme che fla. O te den soro, muso fla o te den soro. Ani be fa ko den be soro be muke. Che ani muso, o fla le be fara donc kan be soro kan den soro. Donc la ilaha illallah. وما يتذكر Donc au fin bella jele be composé ni la ilaha illallah di. Allah Ta'ala ko alele as-samadu yemin joni bena yere ka jona yere mena jona yere do oho parce que faut utiliser ka joni Allah le joni bena yere ka soro ka joni fen to wi alele samadu il est l'indépendant anu ta indépendant nyona tede ibe indépendant yete se ka de so de la se ka mobili de la ali bi borobe mo dala ote Allah le joni be na yere ka joni to wi lam yalit ala madingolo mun ko so ala ko ale madingolo parce que bogo ka dentigi ya sumani alai mushriku ko malaika wi ala ka dengi mushriku ko ti ko malaika nunu de ko ala ka dengu التسبيح den su kujuma ko ala ka de musolo don ka finya ko malaika yi ciye be malaika yi musoyi muso yani ciye ale be malaika lawa ala ko makara to godi nalu yere ko be den nyina be den ciele ko na yede muso soro amanda yi mena ko be den tigiya sumani ne ala wata yi ko de muso aw ta di kiranya do nyayi de mun tulan ko jugu ya le ne yeti al yahud yahudi wa fana ko uzair yi ala ka den uzair ko yi ala ka den mun ne kera النصارى وفنكو مسيح عيسى ابن مريم قال لي على كدين مسيح عيسى ابن مريم كو على كدين على كدين ولا كدين وتمنا موندو الله تعالى كما الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم الا اتباع الظن مغمم بافكو ديمبي الله تعالى في لونتو لو lontola Allah Ta'ala nana fo me mimba fo tinini molu yere o nan ko amba flew balo jumale ba fo lila ala ko takadu samawati yatafattaruna minhu wa tanshaqqu al-ard wa takhillu al-jibalu khadda an da'u lirahmani walada التسبيح sangulu abi feka ci ka bo nyogona duguma kuro be feka kari kulu ba feka mugu kumar kando koso ko mun kera ko dembe Allah Ta'ala fe ati daga Allah Ta'ala e ko ay diso kuma kam min fora ko dembe Allah fe ni donc ni Allah Ta'ala be feka kuma aka kelimba yali kan fo abo yoro toucher parce que dembe Allah fe ni aka abebo dalati kaburati kalimatun takhruju min afwahihi in yaquluna illa kizba kuma kan do la bebo dadeni nunati be kuma kan ka budane ba pourtant kalon la benino niko nabi la Isa niko alele ala kadini encore dente ala fede parce que mo ka dimbo ni bi refew sakabi sakadene wuro wulube wulu dene wuro bisibe bisi dene wuro adama dene wuro ni ala kadin wuro fana be ka ala dene do yew donc Isa bay joy Maryama na karati barak bele yarade Maryama de ka konota ka Isa wolo donc Isa bani ye jom muso de Isa kuma nyagamina no kera ala muso yi ala do ma Isa bafuru ima muso min furni ye kono la wala ka den soro akara chukudi donc kuma kan dolo kuma kan ni be wolo abali la te wolo adena kuma kan ni be wolo bali la ika juguman do fo me juguman gore dogo ni be akofe التسبيح توبوا الى الله المنطوق min be bodala ala de me kuma kan min dogo ni be el mafhum ala muso السكوت عنه ويجمع على دما فرو ولا السكوت عن دجي بكو كان تسكا دوورلا يبي دجي بس يرى كارو با يبي دجي
هناك المنطوق والمفهوم والسكوت عنه وسبالي بكم هنا وديكوس الله سبحانه وتعالى أما دين ولد ما تدري أكو ولم يولد bo mo fana ka den tale abe se ka ke ko muso do fle ni ati den wolo che do fle ati den wolo mo ko do ka den no ala ko no mo ko si ka den tale fu ka den tale bo walam yakul lahu kufuwan ahad fu yerati do bi ka sumana le uti laysa kamislihi shay fu ti na foko ala fu ti ni ne bi ko ala apepere ni bele no amunne ni no no abi ko jile no abi ko fonyo no laysa kamislihi shay fu ti na fo ala kulli shay'in makhluq fem bela jele dan fenyi ale kele ne dan baga masai donc a bonité aka dan fen fe a bonita fe wode ko so hadisul qudusi nananayi alako ko nka jon kan kaluntigiya pourtant o mankan na yitu nka jon ayen neni pourtant o tum mankan na yi ako men ka kaluntige yalido kan kaluntigiya we jumaye nele ko ka mogo damba sani ka samba kunu ka kititege nka jonko tichi adani ko kura wode ka gwele wala ma adani ko ka saka kunu kana wode ka gwele ne ka jon akan ne de akan ne akodi ako ittakhaza Allahu waladan ko Allah ta'ala ka din somna ana al-ahadu wa ana as-samadu lam alit walam ughlat Allah ta'ala ko nga jonkan ne de nele kelem pewye nele jigi somay kan somay yere la ka fen to somay yere la made wolo ma wolo denye foy fanati ko li ne kaka foy te no ne kaka do ma ala nyini sanfe ru ka nyini duguma de yiri sumba obita si se fa un chika bla wole koro obita si so blay oto daka foyi do bi kuluba obita ka baga un fayi obita ko ke do bi ko obita si so blay oto ka fa halo obita jike jila التسبيح سبحان الله lu fana ka duguma koro kofle obita soro tuba wala makuluba wala makoba do fana ka duguma koro fen do ko le batu do ko nyamunu sanfe lolo kalo clé olu nyata ara sanfe do be olu nya birila duguma famim kabo weju may tuba ko be kata yiri sumba do soro e ani koba do ani kuluba do mboni shiti alai لا تنعوذ لمناتا نانا ننتور لا أفرأيتم اللات والعوذ ومناتا دو باسبا دو بلي باسبا chrétien au coup qu'elle ne fabriqué Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit ala kana sabai ala bi feka fanya na ya yere kroside ala chama ni an yere kroside an fana ma bo ala halibi an ka muso anan ka nan fulo anan ka din ni fen saba yi fana o fana be jo place le la ku anfusakum jo te fengere yo kabakuru te jo yo meni ka kabakuru ta kasara mumi ka buaka ka woro nyimi ka buaka ka jikuri dala ka buaka ka kuma nai akara muye jo التسبيح o de kabakuru ye jo lewa kabakuru te alla ka kabakuru dawo jo te o yirisun do itara kata sagafa ka buaka kata vendo bo kabaka kata vendo kala ka kuma se ki dakan foala ka woro nyimi ka fofa ka akara muye jo importance mi be damane de o le ba ke jowe anye bamba mogo fana ka fendo somna min kadi woye ka hubbillahi kumi ala kadu yi chugo mina wallazina amanu ashaddu hubban lillah me mogo mi no lu liman yana awluka ala kanu ni kabu an fana yi bamba anye muso kanu anye deun kanu anye nan folo kanu parce que amino bla ala ka saraka
an ka nafolo an bɛna bila ala ka sira kan an ka denw an ye se k'o bila ala ka sira kan an ka musow an ye se k'o bila ala ka sira kan n'a kɛra ten an ka fɛn sɔrɔ n'i ka nafolo kanu ka tɛmɛ ala kan a kɛra jo ye n'i ka muso kanu ka tɛmɛ ala kan a kɛra jo ye n'i k'i den kanu ka tɛmɛ ala kan a kɛra jo ye فذكر فإن ذكرى donc jo saba nin an si ma bɔ a la an si ma bɔ a la dɔ ka jo bonya bɛɛ lajɛlen tɛ tɛmɛ portable nin kan jo lo mais dɔ k'a muso de kɛ jo ye mais a muso peut-être elle fait 120 kilos ni ko a y'a an bɛ min bɛ misiri kɔnɔ n'i ko a ma ko an bɛɛ y'a musow ta ka bori bori n'a ye dɔ bɛ la o yɔrɔ la yen o n'a muso k'a sen kelen bila a kɔ la dɔrɔn a bɛ la yen donc yɛlɛ ka jo ni joden tɛ dɛ jo belebeleba o de b'i bolo jo belebeleba pourtant dɔ ka jo ma tɛmɛ portable nin kan elle ko jotigi filɛ nin ye mun fɛn bakɔrɔni kukala b'a bolo bakɔrɔni kukala est ce que hali i bɛ se k'a dogo i poche la bakɔrɔni kukala o ye dɔ ka jo ye sagajigi kere ye dɔ ka jo ye sagajigi kere kerekiti fara ye dɔ ka jo ye est ce que olu bɛ kilo kelen kelen yɛrɛ bɔ mais il est ça fait 120 kilos 120 kilos i yɛrɛ kɔlɔsi dɛ an ye wari kanu wari min b'an se ala ma el qalilu yughni khayru min al qasir yutghi le peu qui suffit à vos besoins vaut mieux que l'abondance qui vous éloigne de Allah an ye musow ta muso ɲɛnamaw ala cira kumana o kan الدنيا متاع وخير المتاع امرأة صالحة دنيا ye dagamu de dagamu la so herma we muso ɲɛnama ye a m'a fɔ muso cɛ ɲi ko ɲɛnama صلوا على النبي الكريم an ye bama ka muso ɲɛnamaw ta muso min b'an dɛmɛ ala ko la den ye ko ɲumanba ye ni mɔgɔ ka den sɔrɔ a ka ɲi i ka tiɲɛ tala le sɔrɔ parce que ka kan ka ala deri rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin ala kana tun kelena lomina nin tei me fe ka tiɲɛ tala sɔrɔ min bɛ se k'a fɔ ko rabbik firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira ala njurumu yafa ni bangebaga fila hina o la komi fitini ma o hina na cogo min na an kan k'o den tɔgɔ ɲini mais ka den tɔ ta k'a kɛ jo ye den bɛ ala kota ni k'i bɛ kuma ko a tɛna diya den ye ala ani den an b'a bila balance la n'o fila yɛrɛ kɛɲɛna i kɛra filankafu ye parce que ka den kanu ani ala kanu kɛɲa mais an n'o bɛ den kanu yɛrɛ bila ala kanu sanfɛ c'est k'an ka filankafuya ni a juguyara parce que an ka ala bila dugu ma n'an ye muso ani ala bila minɛn kelen kɔnɔ an kɛra filankafu ye mais n'an ye muso bila ala sanfɛ an ka filankafuya juguyara parce que an ye muso fisaya ala ye an ka nanforo ni ala n'an k'a suma ka bila minɛn kelen kɔnɔ an kɛra filankafu ye mais n'an k'an ka nanforo bila sanfɛ o tuma na a juguyara o kɔrɔ b'a yɛrɛ ko an ye nanforo bila ala sanfɛ التسبيح توبوا إلى الله an ye banba la ilaha illallah ale tafsiri le bɛ suratul ikhlasi la ilaha illallah tigi fosi tɛ yen fo ala o tafsiri le bɛ suratul ikhlasi n'an y'a lajɛ c'est pas parce que silamɛya de kɔnɔna na a fɔra ko ala ye kelen ye n'o tɛ n'an ka tɔwrata ni injili filɛ ala ma tulon kɛ a ka kelenbagaya la ala ma tulon kɛ a ka kelenbagaya la n'an ye tɔwrata ni injili filɛ ala kumana a ka kelenbagaya kan an bɛna bibulu passage dɔw di aw ma ala subhanahu wa ta'ala bɛ dɔɔnin fɔ a ka kelenbagaya la لا نفرق بين أحد من رسله n'an ye bibulu ta an b'a ye ala bɛ dɔɔnin fɔ a ka kelenbagaya la ala bɛ min fɔ a ka kelenbagaya la n'an ye Isaïe ta an bɛ Isaïe 42:8 Isaïe 42:8 ale ye ancien testament de ye Allahu Ta'ala ko di je suis l'Éternel c'est là mon nom et je ne donnerai pas mon nom et je ne donnerai pas ma gloire à un autre.
Allah Ta'ala a ka se a ko ale t'a di mɔgɔ wɛrɛ ma. Allah Ta'ala bɛna hakilina dɔ wɛrɛ fɔ an ɲɛna ale Allah Ta'ala ka kelenbagaya kun kɔ. O ye 45:5 a ko je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre hors moi, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre hors moi, il n'y a point d'autre Dieu. K'a fɔ ko Allah dɔ wɛrɛ le bɛ yen, Allah wɛrɛ tɛ yen. Ni an tagala Nouveau Testament na, n'an taara Nouveau Testament na, Allah bɛ hakilina dɔ wɛrɛ di an ma. Ni Ancien Testament ye tuma dɔ la n'i y'a présenté chrétien la, a bɛ se k'a f'i ɲɛna ko ni ye Ancien Testament le ye olu tɛ minɛni k'a la. N'an taara Nouveau Testament na, an bɛ taa Apocalypse la. Apocalypse 22:13. Allah bɛna fɔ an ɲɛna, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Allah bɛna fɔ an ɲɛna le commencement et la fin. O ye Nouveau Testament. O Nouveau Testament kelen ni fana a bɛ répété tuguni Isaïe kɔnɔ. A bɛ répété tuguni Isaïe kɔnɔ. Isaïe 43:4 ani Isaïe 44:6. O mot kelen ni bɛ ta textuellement. Je suis l'Éternel. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Akarakum annal alif wa annal ya wa annal awwal wa annal akhir. L'alpha et l'oméga, akarakum la première lettre et la dernière lettre. Nanka Abatasata. Nanka Abatasata, la première lettre c'est Alif. La dernière lettre c'est Yai. Maintenant qu'à Abadjada l'état, la première lettre devient Alif, la dernière lettre devient Raï.